अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सुबह बड़ी प्यारी है। अच्छा, कुछ हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी ज़बानों में उलझ के रह गए। अपनी मादरी ज़बान में, अपनी पाकिस्तानी ज़बान में, और फिर एक हमें यलगार है इंग्लिश की, जो हम अंग्रेज़ी, जो एक इम्पैक्ट, जैसे मैं लफ्ज़ इम्पैक्ट कह रही हूँ, एक हमें ख़प्त है कि हम शायद हमारी वैल्यूज़ इंग्लिश बोलने से होती है। मैं नहीं समझती वैसे। ठीक है, ये ज़रूरत है इस दौर की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा इम्प्लीमेंट किया कि ये ज़बान को राइज कर दिया। लेकिन अगर हमारे में यूनिटी होती, तो मैं सही बात कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक का कुछ ख़ास एज़ाज़ है कि मुसलमान हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को मनवाया भी। और वो कहते हैं ना 313, ऐसे ही था ना, थोड़ी उस वक्त अफवाज थी, लेकिन अंदर जो एक दिल था ना ईमान से भरा हुआ, हजारों को निस्तो नाबूद करने की ताकत। तो ये जो मुसलमानों में ख़ास बात है, बिल्कुल इसी तरह के जब ये उर्दू ज़बान आज अंग्रेज़ी के लेवल पर होती, लेकिन नाइत्तफ़ाक़ी इंसान को ले डूबती है और लापरवाही इंसान को ले डूबती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जबकि अपने लोगों को वैल्यूज़ ना देना, ये भी ले डूबती है। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े नामवर लोग अपने मुल्क के, अपने लोगों की ना सपोर्ट होने से, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बेसिकली उस वक्त उनको वो एजाज़ नहीं दिया गया था। ये बड़ी गहरी बात कह रही हूँ और ऑथेंटिक बात कह रही हूँ। कभी भी याद रखिएगा, अगर कोई वैल्यूज़ रखता है या किसी में कैपेबिलिटी है, तो एक्सेप्ट करें और उसको वैल्यूज़ दें और उसको सपोर्ट भी करें। लेकिन हमारे अंदर अपने ही लोगों को गिराने की बड़ी जुस्तजू रहती है। लेट्स सी, एक बात याद रखिएगा, इस छोटी सी मिसाल के साथ इस मैसेज को मैं आपको विजन क्लियर कर दूं कि पहाड़ को बड़ा गुरूर होता है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी इतनी बड़ी एम्पायर को, मेरी इतनी बड़ी वर्थ को, मेरे इतने वजन को कोई तोड़ सके, कोई हिला सके। हवा में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे हिला सके। लेकिन जब इंसान गुरूर की बुलंदी तक, चोटी तक पहुंच जाए, तो एक पत्थर पानी में गिर के डूब जाता है। तो जिंदगी में याद रखिएगा, हर बंदे की एक वैल्यूज होती है, और अगर मैं इसको रेलेवेंट करूं अल्लाह ताला से, तो खुदा ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। अपनी कैपेबिलिटी पर, अपने टैलेंट पर आपको खुद फख्र होना चाहिए। कहते हैं, जब तक आप अपने आप को खुद ना गिराएं, किसी की ताकत नहीं जो आपको गिरा सके। दोनों बातों में आपको थोड़ा सा तजाद लग रहा होगा कि एक जगह मैं कह रही हूं कि गुरूर और तकब्बुर, हाँ, तो फिर इस बात पे मैं अपना मैसेज या शॉर्ट करती हूँ कि दरख्त पर फल लगता है, लेकिन वो गुरूर से बुलंद नहीं झुकता है। तो अल्लाह पाक अगर आपको कोई इज्जत मकाम दे रहा है, तो वो ज़ात दे रही है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप ना छीन सकते हैं ना दे सकते हैं। अगर अल्लाह ने किसी को एजाज़ चाहे थोड़ी देर के लिए दिया या ज़्यादा देर के लिए, शायद अल्लाह किसी को आजमा रहा है, किसी को एजाज़ दे रहा है, लेकिन इससे आपके वैल्यूज़ को कोई धचका नहीं लगेगा। आपका टैलेंट ना कोई छीन सकता है, ना आपकी कैपेबिलिटी कोई छीन सकता है। आप किसी को गिराने में कंपटीशन मत करें, बल्कि अपनी वर्थ को बढ़ाने का कंपटीशन करें। कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं दे, रिस्पॉन्ड करें। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है देन। और मैं जो है यहाँ पर ब्रेक लूँगी और एक बात कहूँगी कि मैं सिर्फ अपने
आपसे किसी का मुकाबला नहीं करती, मेरा हमेशा मुकाबला मुझसे होता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। जी वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, बात अब ये सेगमेंट है हेल्थ का, और आज हमारा मौजू क्या है वो सरप्राइज़ है, क्योंकि वो हमारी जो है हर्बलिस्ट आपको बताएंगे। हर मौजू पे हमारी कोशिश होती है कि गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस टीवी पर देखते हैं, लाइव PTCL नंबर भी चल रहा है, तो हमारी कोशिश होती है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, या कौन सी बीमारी वबा की सूरत में आ गई है, कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इन दिनों हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा हुआ है कि लोगों की डेथ से ज़्यादा हुई हैं, और ज़्यादातर वो लोग मरे हैं जो बाहर ज़्यादा रहते हैं या जिनकी एज ज़्यादा है। कभी कभी तो यंग लोग भी हैं, लेकिन ड्रग्स लेने वाले जो है वो नशावर चीज़ें लेने वाले, उनको उनकी डेथ भी, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं था, जो नालों के नीचे बेचारे पड़े हैं, तो उनकी डेथ भी ज़्यादा हुई है। लेट्स सी, आज हम देखते हैं कौन से टॉपिक है वो आपा बताएंगी, क्योंकि मैं आपस से कहती हूँ कि आप बताया करें कि हमें आज क्या बात करनी है, सरप्राइज़ है। तो आप टेलीविज़न पर बैठे रहिएगा और देखिएगा। मेरे पहले अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मिलवाती हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। हमारे साथ रानी हर्बल दुनिया की रानी आपा तशरीफ रखती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मजे में? मजे में। आप आगे पर टाइम नहीं है, इस वक्त इस चैनल पे, फिर उस वक्त उस चैनल पे, तो ये कीमती वक्त हमें देखती है, बड़ी बात है। और हमारे साथ जी हाँ, अगर आपका इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी डिस्टर्बेंस है, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ इंटरनल ब्यूटी भी स्ट्रॉन्ग करें, तो मेरे साथ है कि मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप मुस्तफ़ा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहना, आपकी दुआ अल्लाह गुड के हो आसान। गया। अब आज क्या डिस्कस करेंगे, हमारा क्या गुफ्तगू है मौजू? आज सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप खुद माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं। इतना खूबसूरत आपने इंट्रो दिया, और हर हफ्ते जब हमारा मंगल को प्रोग्राम ऑन एयर आना होता है, तो रात को जो हमारी डिस्कशन होती है, सबसे अच्छी बात ये कि आप करंट जो हमारे हालात हैं, मुल्की नहीं बल्कि इंसानी भी जो करंट हालात हैं, आप उस पर गुफ्तगू करना चाहती हैं, उसी पर गुफ्तगू करती हैं, उसी से रेलिवेंट प्रोग्राम रखती हैं। जैसे पिछले मंगल को हमने जो प्रोग्राम किया वो हीट स्ट्रोक पर था, जो कि यानी इस वक्त का बेहतरीन और सबसे अहम मौजू है। और आज भी रात को डिस्कशन हुई तो मैंने आपको यही कहा कि आम, जो कि इस मौसम का अल्लाह का बेहतरीन तोहफा है, क्यों ना हम आमों पर बात करें। आज हमारा मौजू गुफ्तगू है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के फवाइद नहीं, आम का सही कह रहे हैं आपा। मैं अब नाज़रीन छोटा सा बताऊं, फिर आपा बताएंगे आम क्यों सेलेक्ट किया। सिर्फ एक वर्ड है आम। अच्छा, देखा जाए तो हम कहते हैं यार मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब हम आम यूं कहते हैं और जब हम आम वो कहते हैं फ्रूट की सूरत में, तो उसकी जड़, तना, पत्ते, फल, उसकी गुठली, मैं कहती हूँ यहाँ के उसका जो आमचूर बनता है वो छिलकों से बनता है, वो कैरी की सूरत में हो, आम की सूरत में हो, तो हर जगह पर उस आम की अफादियत आज बताएंगे हाँ रानी आपा और हकीम मुस्तफ़ा साहब। तो आम जो है जब वो बीमारी की सूरत में खाना चाहिए या सेहत को इंक्रीज, बच्चे कैसे खाएं, बड़े कैसे खाएं, बूढ़े यंग, सब के लिए आज आम बहुत ज्यादा आम हो जाएगा। आप आमों के आम गुठलियों के दाम कर देंगी। कितनी बड़ी ब्रीफिंग कर दी आप, आम हो जाएगी ये बात कि आपा ने कैसे ब्रीफ करी। चलें जी, आम बताइए। सबसे पहले ये कि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि जायके में वो इतना लजीज है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान हर एक खाना चाहता है, हर एक को पसंद है, हर एक की बॉडी के लिए वो बहुत जरूरी है, हर एक के लिए बहुत ही ताकत रखता है। और सबसे ज्यादा ये बताओ, आपने अच्छी सी ब्रीफिंग दे दी कि आम का जड़, तना, पत्ते, फल, उसके फूल
आम के फूल भी बहुत ज्यादा कारआमद होते हैं। आम की गुठली और गुठली के अंदर भी एक गुठली मौजूद होती है, उसे आम की गिरी कहते हैं वो, और आम के अंदर जो गूदा होता है जो हम खाते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसके साथ ही हम आपको प्रोग्राम के दौरान बताते रहेंगे, आमों पर गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ ही ये बता दूं कि आम खाने का बेहतरीन मौसम वो होता है जब आम की आमद शुरू होती है। आम हमेशा, कोई भी दुनिया का फल है, जब उसका आना शुरू हो जाए तो आप उस वक्त से स्टार्ट कर दीजिए और उसके जाने तक खाते रहिए। लेकिन जैसे जैसे फल का मौसम जाता है, धीमे धीमे धीरे धीरे वही फ्रूट आना कम हो जाता है, तो आप अपने खाने की मिकदार भी उसी तरह कम करते जाइए। जाती हुए सीजन के फ्रूट को ज्यादा ना खाइए, जब आ रहा है तब ज्यादा खाइए। और एक से दो आम ये लिमिटेशन है हर एक के लिए कि वो 1 से 2 आम खा सकता है। आम अल्लाह ने बहुत बेहतरीन मिकदार में, तादाद में, अपनी क्वालिटी के लिहाज से बेशुमार इसकी वैरायटीज़ पैदा की हैं, लेकिन 1 से 2 से 1 आम या 2 आम से ज़्यादा अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ना बनाएं। और वो लोग जिनको कद ना बढ़ने की शिकायत है कि उनका कद छोटा रह जाता है, वो आम ज़्यादा खाएं, आम का मिल्क शेक पिए। शुगर पेशेंट ज़रूर आम खाएं, लेकिन जाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा शुगरी होता है आम, तो आम 1 खाएं और छोटे साइज़ का खाएं। आम के बाद या तो दूध की लस्सी या ऊपर से दूध शुगर पेशेंट ज़रूर पी लीजिए। और अल्लाह ताला ने आम के साथ उसका तोड़ पैदा किया है, यानी जामन ज़रूर खा लीजिए। तो अल्लाह के फजल से नुकसान तो है आम का, शुगर पेशेंट के लिए ऑब्वियसली नुकसान है, लेकिन हर आदमी को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी क्रेविंग होती है, और आम जैसे फल से कोई शख्स दूर नहीं रह सकता। तो शुगर पेशेंट अगर 1 आम लेना चाहे, 2-3 दिन में 1 आम ले लें, जामन खा लें, दूध की लस्सी, दही की लस्सी और दूध ज़रूर पी लें। इसके अलावा आम में कुदरत ने वो तमाम चीज़ें पिन्हा कर दी हैं जो एक शख्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम आम का जब छिलका उतारते हैं उसकी बात करते हैं कि आप आमों का जब छिलका उतार लेते हैं तो उस छिलके को अपने पास महफूज कर लीजिए। आम का गूदा हमने खा लिया, आम की जो गुठलियाँ बचेंगी, आम का गूदा हमने खा लिया। सबसे ज़्यादा तो मज़ा आता है मुझे तो अनवर रिटॉल खाने में आता है, चूस के खाने में। अब हर तरह के अल्लाह ने बेशुमार है, लंगड़ा है, दशहरी, हाँ सब है, चौंसा है। अब लंगड़ा किसी बोली कहीं आम कैसे चलता है, कितने कुछ कहते आम कैसे थे, बोले कि चलता है लंगड़ा में, कि चलता है। अच्छा, सिंदड़ी ये और कौन सा काफी मशहूर बहुत सिंदड़ी है जी। अच्छा, सबसे पहले कि छिलका आपने अपने पास महफूज कर लीजिए और छिलके को सुखा लीजिए। और अगर सूखने में देर है, जिन लोगों को दांतों का प्रॉब्लम है, पायरिया का प्रॉब्लम है, दांत किसी सूरत से साफ नहीं होते, उनके गाम्स कमज़ोर हैं, तो वो उनको चाहिए कि आम का छिलका सुखा लें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो तवे पर उसको हल्के से धीमी आंच पे खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो उसको पीस कर पाउडर बना लें और उसके अंदर काला नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर लें और उससे अपने दांतों पर मंजन की तरह मलें, तो एक बेहतरीन मंजन भी होगा, दांत भी साफ़ होंगे और मुँह की जो माउथ की प्रॉब्लम है उससे बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। हमने गूदा खा लिया, गूदे में वो तमाम चीज़ें हैं, हर इंसान जवान रहना चाहता है, उसके लिए आम के अंदर कोलेजन अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर इतना ज़्यादा रख दिया है कि आम खाने से रिंकल फ्री हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो करती है। और 1 से 2 एक आम से लेकर 2 आम तक डेली खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आम में विटामिन सी कसरत के साथ मौजूद होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो आम खाने से, चूँकि आम के अंदर विटामिन सी होता है, तो उनके कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल हो जाता है। वो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत है या पेट दर्द की शिकायत है या किसी भी किस्म की पेट की शिकायत है, तो ये जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके बहुत ज़्यादा, और आपके पेट की जुमला अमराज के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि इसमें फ़ाइबर कसरत के साथ मौजूद है। और फाइबर क्या है कि जब हम आम खाते हैं तो उसके बारीक बारीक सा रेशा हमारे मुंह में भी आता है और हमारे दांतों में भी अटक जाता है, और यही रेशा
ہمارے اندر ہمارے جسم میں جا کر نہ صرف یہ کہ ہمارے خوراک کا ایک بہترین حصہ بنتا ہے بلکہ بہترین فائبر ہوتا ہے. جن لوگوں کو پیٹ کی پرابلم ہے اور قبض کی شکایت ہے اس سے دور ہو جاتی ہے. آم کے اندر قدرت نے وٹامن بی کثرت کے ساتھ رکھا ہے اور وٹامن بی جو ہے وہ دماغ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کیمیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آم میں بکثرت موجود رکھا ہے. جو لوگ دماغی کمزوری کا شکار ہیں وہ آم کھائیں تو وٹامن بی ان کے اندر پیدا ہوگا اور اس سے دماغی کمزوریاں دور ہو جائیں گی. وٹامن ای جو اسکن کے لیے بہترین ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے. وٹامن اے جو بالوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے بہترین ہے وہ اس آم میں موجود ہے. چلیں جی آم کی اتنی ساری جو ہے نا وہ یہ آم کی قیمت مزید بڑھا دیں گے. مجھے لگ رہا ہے تھوڑی دیر اور آپ نے بات کی اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا نا پروگرام نہیں اب یہ 200 روپے کلو نہیں ہے اب یہ 400 روپے کلو. اب میں ڈر گئی ہوں آپ سے. مصطفیٰ بھائی ظاہر بات ہے مصطفیٰ بھائی بھی آئے ہوئے کیا ہو گیا یہ تو غلط بات ہو گئی نا. وہ کہیں گے لوگوں میں مما کی سننے کے آئے ہوں. مصطفیٰ صاحب آف کورس حکمت کا ایک آپ کا گہرا لگاؤ اور تعلق دونوں ہیں. ہم آم کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ انٹیک کریں ہم یہ پھل کو کھائیں. اللہ کی نعمت ہے تو وہ لوگ جو ڈفرینٹ ڈیزیز میں مبتلا ہیں ان کے لیے کیا ریسٹرکشن ہے کہ وہ آم نہیں کھا سکتے؟ دیکھیں آم اللہ کی ایسی نعمت ہے جو پھلوں کا بادشاہ ہے. بالکل ایسے. دیکھیے عام علاج ہے دماغ کا، آنکھوں کا، نظر کا، معدے کا، کانسٹیپیشن کا، اینیمیا مطلب نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا، مثانی کمزوری مطلب ان سینس دیکھا جائے شوگر والے کے بھی آم کھا سکتے ہیں چونکہ اس کی مٹھاس شوگر والوں کو نقصان نہیں دیتی. دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اگر بندہ ایک اعتدال میں کھائے گا تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا. اگر اعتدال سے بڑھ جائے گا تو پھر ہر چیز اس کی نقصان دے. اچھا شوگر پیشنٹ والے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی جو مٹھاس ہے اس میں جو ہے نا وہ سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کبھی بھی یہ لبلبے کو نقصان نہیں پہنچاتا. کیا بات ہے بھائی کتنی لیکن اگر زیادہ کھا لیں گے تو پھر تو obvious سی بات ہے کہ بھائی پیٹ خراب. اچھا دیکھیے آم کے اندر اللہ کے حکم سے اتنی نعمتیں ہیں اتنے فوائد ہیں کہ کیا بات ہے. لیکن اس کے 2 فوائد ایسے ہیں جس کا آج تک کسی بھی پھل میں علاج نہیں آیا. سب سے پہلا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو شب خورا کہا جاتا ہے، نائٹ بلائنڈنس کہا جاتا ہے. اچھا جن لوگوں کو دن میں نظر آتا ہے رات کو مغرب کے بعد ان کی نظر ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. دوسرا یہ ہر قسم کے ٹیومر یا کینسرز کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہے. آپ کچھ کہی تھی؟ نہیں میں کہہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں میری آنکھ سے بہت پانی نکل رہا تھا. میں نے کہا مصطفیٰ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری آنکھ سے مسلسل پانی نکل رہا تھا. مصطفیٰ نے مجھے آم کی کوئی چیز بنا کے دی تھی. کیا دیا تھا یہ مجھے بتا. اچھا سرپرائز. دیکھیے آم کا آم چور بنایا جاتا ہے تو وہ آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن اگر آم کے اندر آپ تھوڑا سا سوڈا، تھوڑا سا میٹھی دانہ اور تھوڑا سا کشنیز، یہ 3 چیزیں ہیں، میٹھا سوڈا، کشنیز اور میتھی دانہ اس میں شامل کر لیا جائے. 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ آم کا گودا لے لیا جائے، اس میں 10-10 گرام یہ چیزیں مکس کر کے صبح دوپہر شام کھائیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی آنکھوں سے اگر پانی آتا ہے. کچھ لوگوں کے دیکھیں موسم ایسا ہے کیونکہ اس میں لوگ جاتے ہیں فارم ہاؤس کے اوپر تو وہ آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ دھوپ ہے تو اس کی وجہ سے بہت لوگوں کی آنکھیں آ جاتی ہیں یا آنکھوں سے درد شروع ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی یہ آنکھوں کے امراض ہیں ان کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی زیادہ کرامت ہے اللہ کے. پچھلے ہفتے ہم فارم ہاؤس پہ گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد آنکھ سے مسلسل پانی. میں نے کہا بیٹا میری آنکھ میں الرجی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے مجھے 3-4 دن وہی کھلایا، ناشتے کے بعد بھی 1 چمچہ، دوپہر کھانے کے بعد بھی. میں نے 2-3 دن کھایا. الحمدللہ میری آنکھوں کی نہ صرف یہ کہ جلن تھی، سرخ تھی، پانی بہ رہا تھا مسلسل، الٹی آنکھ سے تو پانی رک ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا مصطفیٰ یہ تو کوئی مجھے لمبا مسئلہ لگتا ہے کہ امی تھوڑا سا آپ ٹھہر جائیں. میں نے بتایا میں ڈاکٹر کی میڈیسن نہیں لیتی ہوں، مصطفیٰ کا علاج کرتی ہوں. الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا. تو میں نے یہ سوچ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ گرمی کا موسم ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. بچوں کو بھی میں الرجی آج کل لوگ زیادہ پکنک گرمی کی وجہ سے ماشاءاللہ میری آنکھ کا پانی بالکل ٹھیک ہو گیا، ورنہ بہت تکلیف تھی مجھے بہت. اللہ خیر کرے. اچھا آم کی گریاں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا
وہ لوگ اکثر پھینک دیتے ہیں یا تو کچھ لوگ اگا لیتے ہیں، لیکن ان گریوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہائے میرے بیٹے نے ہمارے گھر میں اتنی جمع کر لی ہیں، اتنی ہم کیوں بھائی؟ کھاتے ہیں، اور وہ دھو کے امی دھو کے چھت پہ ڈالتی ہیں، دھو کے مصطفیٰ کتنی ڈالیں. اچھا ہم نا یہ مصطفیٰ کروا رہے ہیں ہم سے، تو اگر ویسے ہی آپ آم کھا کے گٹلی ڈال دیں گے تو بہت چیونٹیاں اور مکھیاں آ جاتی ہیں. تمام لوگوں کو یہ میں بتانا چاہوں گی، اور وہ تمام آپ لوگ کھانے کے بعد گٹلیوں کو دھو لیں تاکہ اس کی مٹھاس ختم ہو جائے، پھر آپ سکھا لیجئے، دھوپ میں ڈال لیجئے، وہ بالکل سوکھ جائیں گی. اور وہ بتاؤ مصطفیٰ. بس بابا پھر کیا کرتے ہیں ان گریوں کا؟ دیکھیے ویسے تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، جی جی. لیکن اب اس گٹھلی کے 3 فوائد ہیں. سب سے پہلا، اگر اس گٹھلی کو سکھا کر اس کا جو اندر گدا ہے یا گری ہے اس کو پیسا جائے تو اس کے الگ فائدے ہیں. میں جو اس کو سکھوا رہا ہوں اس لیے سکھوا رہا ہوں کیونکہ اس کا تیل نکالا جائے گا. اس کا تیل نکال کے پھر وہ جن لوگوں کو کسی بھی اعتبار سے پرابلم ہے ایلوپیشیا کا، یا جن لوگوں کے آپ نے دیکھو گلٹیاں ہو جاتی ہیں، جسم کے اندر گلینڈز بن جاتے ہیں، اچھا. وہ اس کو ختم کرنے کے لیے. اچھا. کچھ لوگوں کے پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں، مطلب مثانے میں غدود پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ تیل لگانے میں. میں نے بھی ذکر کیا آپ سے کہ یہ جو آم ہے یہ کینسرز کے لیے، ٹیومر کے لیے اور جتنی بھی الرجیز اسے فائدہ مند ہے. تو یہ تیل ان کو پلایا جاتا ہے. تو اللہ کے جن لوگوں کو برین ٹیومر ہے، برین ٹیومر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دماغ کے رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے، اور اس میں بھی چانسز نہیں ہے بندے بچنے کے. لیکن اللہ کے حکم سے جو یہ آم کی گٹھلی کا تیل ہے یہ الحمدللہ ان گلینڈز کو گلانے میں یا برین ٹیومر ختم کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تیسری بات یہ جو معاملہ ہے نا، یہ نروز دب جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے میموری کے اوپر. سر میں شدید درد آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یادداشت کم ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، جسم میں ایک عجیب سی وائبریشن ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حکم سے یہ تیل ان کو پلایا جاتا ہے. تو الحمدللہ سب معاملات. اچھا اب 2 طرح کے کینسرز ہیں، ایک ہے بلڈ کینسر اور ایک ہے چیسٹ کینسر. تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جن لوگوں کی بھی اللہ نہ کرے اس قسم کا، جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہے، تو 1 ٹیبل اسپون لے لیا جائے یہ تیل، 1 گلاس لے لیا جائے آم کا جوس اور اس میں ملا کر صبح شام جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہے ان کو پلایا جائے. اور جن لوگوں کو چیسٹ کینسر ہے تو وہ 10 قطرے اس کے لینے ہیں. 1 ٹیبل اسپون لینا ہے آم کا جوس اور اس کے اندر 1 چٹکی ڈالنا ہے آپ کو اجوائن خراسانی. یہ جس کو بھی اللہ نے کہ پرابلم ہے اس کو صبح دوپہر شام پلائیے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اگر یہ پرابلم شروعاتی سٹیج پہ ہے تو یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اوکے. اچھا کچھ لوگ یہ جو تازی گری جو ہے نا اس کو پیس کے پتہ نہیں کہتے کمر پہ دانے، پتہ نہیں آپ نے کسی وقت شاید بتایا، مجھے نہیں پتا، یہ جو گرمیوں میں دانے نکلتے ہیں یا پت نکلتی، کہتے ہیں اس کے پیسٹ بنا کے لگانے سے اس میں کافی آرام. وہ سمپل، اس کا جو وہ اس میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تازہ جو گری ہوتی ہے نا اسی کو، یہ انبی میں سے جو نکل آتی ہے نا کچی کیری کی جو گری ہوتی ہے، اگر وہ پیس کر سادے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا کر جن کے بہت زیادہ گرمی دانے نکلتے ہیں اس پر لیپ کر دیا جائے. بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دانے. دوسرے یہ والا جو تیل مصطفیٰ بتا رہے ہیں یہ میرے ہسبینڈ بنایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے یہاں کا بہت مشہور تیل ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر کے بناتے تھے. اللہ کے فضل سے جن لوگوں کے جسم پر چربی کے بھی گلینڈ ہو جاتے ہیں نا، یعنی میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے جو انیس صاحب کے پاس بھی آتے تھے، مصطفیٰ کے پاس بھی بہت سے، کہ ہاتھوں پر ہر جگہ گلٹیاں گلٹیاں گلٹیاں. تو ان کو یہ تیل پینے کو بھی دیتے ہیں، لگانے کو بھی. تو اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ اللہ ہوتا ہے. کی میں ایسی رانی ابا میں سوچوں، دیکھو اللہ نے ہر جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو سیزن وائز پھل دیے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے، اس کی افادیت کتنی ہے. ہم اللہ کا جو نعمتیں ہیں نا وہ نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب العالمین نے ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے کتنی افادیت رکھتی ہے. آپ یقین کریں کہ اگر لوگوں کو چیزوں کی افادیت کا پتہ چل جائے تو میرا خیال ہے وہ آج کی حکومت کو اگر پتہ چل جائے تو وہ تو ان چیزوں کو اٹھا ہی لے اور یہاں سے انسانوں کے لیے وہ ختم ہی کر دے. ہاں حقیقت ہے. جیسے اب باہر ملک کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر کچھ چیزیں لگتی نہیں، اگتی نہیں ہیں،
देखो अल्लाह ने कितनी नेमत हमें एज अ बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तान एक ऐसा गॉड गिफ्टेड मिला है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं। अब समांजने की एक तारीफ करूँ तो वो लामहदूद है, मेथी दाना की या मेथी की तारीफ करूँ वो लामहदूद है, ऐसा ही है ना। और हुकूमत को पता चल जाए तो हाँ। सोने से भी ज्यादा नहीं ये हकीकत है, ये बल्कि ये जुमला है कि मेरे ख्याल में कि अगर मेथी का किसी को दाने का कीमत पता चल जाए तो वो सोने के भाव बिके, अगर उफादियत पता चल जाए तो सोने के दामों बेचने दामों लगे। बिकेगी बिल्कुल इतनी। बिल्कुल। अब जितनी भी बीन्स हैं लाइक लोबिया, चने की दाल, मूंग की दाल, जितनी भी दालें अगर उनकी एक एक करके ब्रीफिंग की जाए तो उसकी भी एक अलग प्रोटीन है। ये मकई है, ये लोबिया, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया, तो इन सब की लोग अगर अक्सर बॉईल करके भी खाएं। गंदम, जौ के इतने फ़वाइद हैं, जौ का दलिया है, बच्चों को उसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, वो आपके लिए स्किन के लिए अच्छा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है। डॉक्टर बन गए आप। नहीं मैं ऐसे सोचों में पड़ गई हूँ कि इशू क्या है असल में ना, अगर आप जाए ना आज से 8-10 साल पहले तक जी। तो इतना ना कॉमन था, ना शुगर था, ना ब्लड प्रेशर था, बिल्कुल ऐसे ही सही। ना मैदे का कोई मसला था, ना ग्लैंड्स का कोई मसला था, ना पीसीओएस का कोई प्रॉब्लम था, ना कोई प्रॉब्लम था कोई पथरियों का। एक बंदे को उसकी 100 में से वजूहात। किसी एक को कैंसर सुनते थे बहुत पुराने में। उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए सबसे पहला हमने छोड़ दिया मट्टी को, मट्टी के बर्तनों को, हम आ गए हैं लोहे के बर्तनों Disposable। के ऊपर। दूसरा हमने छोड़ दिया घी को, हम आ गए हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल पर। तीसरा हमने छोड़ दिया सब्जियों को, हम आ गए हैं जंक फूड के ऊपर। हाँ। हमने छोड़ दिया फ्रूट्स को, हम आ गए हैं ये पता नहीं किस्म के सैलेड्स, ये खाते रहो उसके ऊपर। एक्सट्रैक्ट पर बिल्कुल बनी हुई चीजों तो पर। वो उसकी वजह से Preserved देखिए। चीज़ों। अब एक बात और, देखिए नॉर्मली तौर पर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर गोश्त नहीं खाओगे, जिस घर में गोश्त है वो गरीब है। लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ 10% रिक्वायरमेंट है मीट की, बाकी 90% रिक्वायर्ड है सब्जियों की और दालों की। वाह। हमारे यहाँ 99% गोश्त खाया जाता है, तो उसकी वजह से हर बंदे को अल्लाह ना करे आजकल अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बिनाई का प्रॉब्लम हो रहा है, नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, बाल गिर रहे हैं। ये सारे मसले मसाइल गोश्त की ज़्यादती की वजह से। ओह। और हमारे यहाँ गोश्त तो कम, लेकिन मुर्गी एक ऐसी वबा है कि भाई बस इस पे लगा दिया आपने तो बंदे का जिगर भी ख़त्म, गुर्दे भी ख़त्म, फेफड़े भी ख़त्म, बिनाई भी ख़त्म और इम्यूनिटी भी ख़त्म। और मेरा बेटा जब से हिकमत में आया है, तमाम चैनल्स पे इसने ये आवाज़ उठाई है, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी ये फेसबुक की वीडियोस में, ये आज तक ये आवाज़ उठाता रहा है कि खुदा के वास्ते चिकन खाना छोड़ दो, ये चिकन खाना छोड़ दो, ये तुम्हारी बीमारियों की जड़ है। जो मुर्गी आप ये सोचें खुद नहीं उठ सकती, वो आपको क्या उठा सकती है? जो यूं पड़ी रहती है, वो उठ के चल नहीं सकती। वो 6 हफ्तों के अंदर उसका वजन इतना हो जाता है, और इसी वजह से इंसान की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है। हमारे बच्चों की नशोनुमा क्यों नहीं हो रही? हमारे बच्चे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे जा रहे हैं, मुर्गी की तरह होते जा रहे हैं। आप ये यकीन करें कि खुद मेरे कुछ ऐसे भतीजा भतीजी हैं, कुछ ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं जो पिछले दिनों मुस्तफ़ा से हमसे ऐसे डिस्कस करते हैं, तो मुस्तफ़ा से मेरा भतीजा और कज़न डिस्कस कर रहे थे कि यार मैं अपने आप को बहुत लथार्जिक फ़ील कर रहा हूँ, यार मैं बहुत अपने आप को ना सुस्त महसूस करने लगा हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं कर रहा। तो मुस्तफ़ा ने अब पिछले दिनों हमारी ख़ानदान में बहुत ऐसी मीटिंग्स रही, आना जाना रहा, पिकनिक्स रहीं, तो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर। तो मुस्तफ़ा ने कहा भाई चिकन खाना छोड़ दो, चिकन खाना छोड़ दो। मैं किस तरह कहूँ, मैं किस तरह कहूँ? असल में पता है कि किसी ने, एक बंदे ने कहा, एक एंकर था, उसने कहा एक काम करे मुर्गी वाले की दुकान पे गया, उसने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, तुम सिर्फ इसे 1 मिनट खड़ा कर दो। कितना? उसने कहा मैं 10,000 अभी देता हूँ, तुम इसको 1 मिनट खड़ा करो। उसने मुर्गी उठाई, मुर्गी फिर धड़ाम से। अच्छा वो फिर बेचारे ने 10,000 की ऑफर है यार कैश, और वो बोल रहे मैं अभी के अभी आपको देता हूँ, आप इसको 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। मुझे आपकी बात याद है कि 60 सेकंड कुछ भी नहीं होते। वो बेचारी 1 मिनट, उसका क्या 30 सेकंड भी उसने इज्जत नहीं रखी।
मुर्गी वाले की, वो दुकान वाला ज़रूर था, उसने नहीं रखी और वो गिर जाती थी तो वो हंस रहा था, कहता भाई चल मैं तुझे 40 सेकंड देता हूँ, तो उसे 40 सेकंड, वो 10 सेकंड के लिए भी नहीं खड़ी हो रही थी। अब फिर वही आपा वाली बात हो गई ना कि कैसे पॉसिबल कैसे होगा। तो अच्छा, हम आंखों देख के कहते हैं कि चाय में मक्खी गिर जाए ना तो बाखुदा आप चाय नहीं पियेंगे। आपके सामने चाय में मक्खी गिर जाए तो आप चाय नहीं पियेंगे, लेकिन अगर मैं उस मक्खी को निकाल के आपको पिला दूं आप पी लेंगे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, हमें मुर्गी खिलाई जा रही है और हम खा रहे हैं। और फिर मैं कहूँगी ये तो डिटाई हो गई कि जब आपको पता है इस मुर्गी में कोई भी अफादियत नहीं है, फिर भी हम ढीठ बन के खा रहे हैं। यानी कि मैंने आपके सामने मक्खी निकाली और आपको दे दी, उसके बावजूद आप पी रहे, यार मिल रही है तो पी लें। नहीं वैसे ना, वैसे इसमें एक थोड़ा एडिशन में गंदी बात, लेकिन असल में शिफा देखिए जो मक्खी है ना, नहीं मैंने उसके एक दो एग्जांपल दिया, नहीं, उसमें नहीं, कोई और नहीं, चीज बात- भी बता कह रहे हैं कि सकती हूँ या मक्खी कोई भी को- गंदी चीज गिरी हाँ, है लेकिन- तो मैं उसको निकाल के, एक तो होता है किसी को नहीं पता, वो मेरा फिर ईमान है ना, सुभान अल्लाह, वो सुभान तो मेरा है कि मैं आपको शुजा, मैं गलत नीचे चीज पहुंच दे रही रही हूँ बेटा। हूँ, लेकिन अगर मैं आपके सामने निकाल के कर रही हूँ फिर भी आप पी रहे हैं तो ऐसी क्या रीजन हो गई। आप अपने जहर खुद लेना चाह रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग की कि हमने मट्टी के बर्तन छोड़ दिए, स्टील के बर्तन छोड़ दिए, अब हम सिल्वर के अंदर भी नुकसान है और बहुत सारे ऐसे नॉन स्टिक बर्तन, हम जितना हकीम साहब सहल हो गए हैं ना उतना ही हम तकलीफ में मुब्तला हो गए। कल मैं एक वीडियो दे रही, आप बड़े गौर की तरफ, बहुत सारी खवातीन हैं जिम में मौजूद हैं और कपड़ा लेके कभी आगे हो रही हैं कभी पीछे हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है और सब हेल्दी औरतें ना, कभी वो आगे कर रही हैं अपने आप को कभी पीछे कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि आप इस तरह अपने आप को, तो मैंने कहा ये तो पोछा लगाने वाले सिस्टर, तो घर में पोछा लगाते हुए वाइफ यू फील एम्बैरेस्ड। असल में हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, अरे तुम खुद काम करती हो तो सो व्हाट, मैं भी वीक में एक दिन खुद सारा झाड़ू लगाना, पोछा। अच्छा उसके अंदर क्या आपकी जिस्म की एक्सरसाइज होती है, सुभान अल्लाह, किचन को अपना क्लियर करना, आपको थकावट होती है लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके मसल्स एक्टिव होते हैं। आप जिम में जाके साइकिल चलाना पसंद करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कोई भी सीईओ या कोई भी बड़ा बंदा अपने घर से यहाँ तक या कहीं पर भी जॉब पर साइकिल पे जा, उसको यू दे फील एम्बैरेस्ड। बिल्कुल। और साइकिल पे तुम बाइक पर अगर, लेकिन वो बंदा जिम में जाके साइकिल चलाना पसंद करेगा। देखिए ये क्या है यार? असल में ना, असल हम जितने भी हम जदीद हो रहे हैं ना उतना हम पीछे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, जितना हम तरक्की कर रहे हैं उतना ही हम जवाल पजीर हो रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी जो घर की खवातीन या हम करते तो एक्टिव रहते थे। अब वो सारे काम काज छोड़ के बस अब हमारी ये होगा मोबाइल, हाँ इसी के अंदर गेम खेलना है, इसी में सारे काम करने हैं, तो उसकी वजह से हर बंदा अच्छा मुस्तफा, ज़हनी तौर इसी पर बात को हम आमों के ऊपर कंटिन्यू चलते हैं और कुछ खुराक की भी बात करते हैं, लेकिन आपा को एक और जगह पर भी जाना है। हाँ तो यहाँ छोटी सी ब्रेक भी लेते हैं। आपा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा कहते हैं कि एक्टिव रहने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ती है और वरना आप सुस्त हो जाते हो, ऐसा ही कि नहीं, फिर माहौल भी बड़ा सुस्त सा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक्टिव हो। अच्छा इंसान जहनी तौर पे, फिजिकली तौर पे, जैसे माइंड कुछ लोग ज़्यादा चलाते तो थक जाते हैं, फिर उनको नींद सी आती, इसका मतलब उसने वर्क किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जिस्मानी कुछ भी एक्टिविटी करते तो हमारा जिस्म थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन चाहता है, लेकिन अगर वो रिलैक्स ही रहेगा तो रिलैक्स नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जब तक तकलीफ नहीं होगी तो सहल होने की वैल्यूज़ नहीं मालूम होगी, ऐसा ही है। तो हम अपने बॉडी को जब थकावट देते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स चाहिए, लेकिन वो टोटल रिलैक्स रहेगी तो फिर उसको, उसकी बॉडी क्या होगी, वो एक यूज टू एनर्जी भी वो डाउन हो जाएगी। बात बड़ी गहरी है, अगर समझने की बात है। आप अपनी अच्छी से अच्छी खुराक खा रहे हैं
لیکن آپ اپنی باڈی کو ورک میں نہیں لے کے آ رہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. جیسے میں نے کام کیا, مجھے شدید بھوک, میں گھر پہ ہی ہوں, کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور میں نے کھانا کھایا, لیٹ گئی, اچھا چھوٹا موٹا وغیرہ, تو کیا ہوا کہ مجھے بھاری پن محسوس ہونے لگ گیا, کیونکہ میں نے اس کھانے کو انرجی کو کنورٹ نہیں کیا, تو وہ میرا کھانا مجھے فیلنگ میں آنے لگ گیا. اس طرح بہت ساری ڈیزیز آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم بات کریں آموں کی. اچھا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد کسی نے کہا کہ ایک سانپ ہے, وہ بہت جب بڑی چیز کھاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, ایک درخت کی چھال کھاتا ہے جس سے اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے. یہ بڑی مشہور وہ ہے. تو وہ اگر وہی چھال اگر انسان کھائے, کیونکہ سانپ کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی ہے, تو یہ بے وقوفی اگر انسان کر لے, بالکل اسی طرح کہ ہمیں کسی نے کہا کہ تم کھانا کھاؤ اور یہ پکی کھا لو تو کھانا ہضم ہو جائے گا, یہ کوئی, میرے خیال میں آپ کے پاس اس کا حل یہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں, ہاں کبھی کبھی, لیکن اگر آپ روزانہ اس پکی کو کھائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے. میں مصطفیٰ صاحب کے پاس چلتی ہوں کہ کچھ لوگ, ہم فروٹس کی بھی بات کریں, لیکن اپنی انرجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جیسے ہم مینگو کی بات کریں, سیزن وائز فروٹ, اور جن کے اندر اینیمک پیشنٹ ہے, اب میں یہ کہوں گی کہ یہ عام کون سی ڈیزیز والے لوگ زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں تاکہ ان کی انرجی بوسٹ اپ ہو. دیکھیں, آم اللہ کی ایسی نعمت ہے جو بچے سے لے کر بوڑھا ہر عمر کا بندہ اس کو کھا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کو بھوک کی کمی کا پرابلم ہے, اچھا بھوک نہیں لگتی, بچے خاص, تو وہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑا سا آم استعمال کر لیں, تھوڑی سی اس کے اوپر کالی مرچ ڈال کر. دیکھیے, ویسے تو آم میٹھا ہے, لیکن اگر اس کے اوپر تھوڑا سی کالی مرچ ڈالی جائے گی تو یہ تو کھٹ میٹھا ہو جائے گا. اور یہ جتنا بھی اللہ کے کچھ بچوں کے معدے پہ سویلنگ آ جاتی ہے نہ کھانے کی وجہ سے یا پانی کی کمی کی وجہ سے, تو یہ آم پہ اگر کالی مرچ ڈالی جائے گی تو ثم انشاءاللہ تعالی یہ اس سویلنگ کو ختم کرے گا اور اندر سے بھوک کی اشتہا کو بڑھائے گا, یہ معدے کا منہ کھول دے گا. یا جن لوگوں یا جن بچوں کا رنگ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے یا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے ہیں, ان کو بھی آپ اس طرح سے آم کھلائیے. دوسرا, جن لوگوں کو رہتا ہے کانسٹیپیشن, اچھا, وہ رات کو سونے سے پہلے اگر آم کا استعمال کریں گے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا کارب بھی ہیں, اس میں تھوڑا سا جو ہے وائٹامن سی بھی ہے, تو جو آنتوں میں جو خشکی پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ مددگار رہتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نہ کرے پائلز ہے, تو وہ ایک آتا ہے پھٹکری بریاں, تو وہ رات کو سونے سے پہلے اسی آم کو کھائیں, اور جو آخری چک بچے اس کو اوپر ایک چوٹ ڈال لیں پھٹکری بریاں. تو ثم انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو پائلز ہے یا سٹول میں بلڈ آتا ہے, تو ثم انشاءاللہ تعالی یہ اس کو بھی روکے گا, اور جو اندر چبھن یا درد رہتا ہے اس کو بھی ختم کرے گا. تیسری بات یہ کہ نارملی طور پر جن لوگوں کو رہتا ہے بلڈ پریشر, وہ آم کے ساتھ اگر تھوڑا سا لہسن کا ٹکڑا کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آن دا اسپاٹ ان کا بلڈ پریشر اگر ہائی ہے تو وہ کنٹرول میں آ جائے گا, لو ہے تو وہ ثم انشاءاللہ بیلنس ہو جائے گا. اس کے بعد ایک بات اور, جن لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے آئی سائٹ کا, تو وہ مینگو شیک پئیں. جتنے بھی پھل ہیں نا, اگر ان میں آپ دودھ شامل کر دیتے ہیں تو ان کی افادیت سب بیکار ہو جاتی ہے. لیکن مینگو ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے چونکہ اس کے اندر صرف ایک چیز وہ ہے جس میں وائٹامن کے اور وائٹامن ڈی ہے, تو یہ دونوں ملتی ہیں تو یہ دودھ اور مینگو دونوں کی افادیت کو بڑھا دیتی ہیں. تو ابھی جو بات کی آپ نے تھکاوٹ, جو لوگ سارا دن تھکے رہتے ہیں یا اپنے آپ کو اندر سے کمزور محسوس کرتے ہیں یا جسمانی طور پر ان کے درد رہتا ہے, تو وہ مینگو شیک پئیں صبح شام, تو انشاءاللہ تعالی ان کی یہ پرابلم بھی جڑ سے ختم ہو جائے. اچھا, آپ نے ایک بار کہا تھا مجھے چیز ہے کہ سبھی اچار کھانا چاہیے, کہتے بہت فائدے مند ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. تو ہم لوگ آم کا اچار بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو اسپیشل بنوا, اور سب سے اچھی بات ہے کہ پورا سال اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی اگر غلط طریقہ نہ کیا جائے. تو یہ اچار ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہے؟
دیکھیں اچار کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا کالی مرچ بھی ہوتی ہے، نمک بھی کلونجی، ہوتا ہے، سونف، کلونجی، میتھی یہ سب دانہ۔ چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ جن لوگوں کو اللہ نہ کرے کوئی بھی پرابلم ہے معدے کا، جگر کا، آنتوں کا، تو یہ اچار ان کے ڈائجسٹو سسٹم کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے۔ لیکن جو آم کا اچار ہے یہ بہت فائدہ مند ہے مسانے کے لیے، اچھا۔ چونکہ گرمیوں کے اندر پانی کی کمی نارمل طور پر ہو ہی جاتی ہے، صحیح۔ اور آج کل تو ایک پرابلم چل رہا ہے ہیٹ اسٹروک۔ ہیٹ اسٹروک کا مطلب ہے خون جم جانا، اور ثم انشاءاللہ تعالی، اور پیشاب اس میں بہت زیادہ جلن کے ساتھ آتا ہے، یا کچھ لوگوں کو پیشاب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈارکش کلر کا آتا ہے، یا پیشاب میں کچھ اسمیل آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ آم کا اچار استعمال کریں اور اس کے اندر تھوڑا سا شامل کر دیں میتھی دانہ، اور تو انشاءاللہ تعالی تو یہ پیشاب آور بھی ہوگا، پیشاب کے جتنے بھی امراض ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ختم کرے گا۔ اچھا۔ اور ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے گوکھرو۔ یہ بھی اوکے۔ تو جب بھی آپ اچار بنائیں تو اس کے اندر کوارٹر ٹی، جتنا بھی آپ بنائیں اچار، صرف اس میں کوارٹر ٹی اسپون یہ شامل کر دیں۔ تو جن لوگوں کی بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہے گردوں میں پتھری کا، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس درد کو بھی ختم کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس پتھری کو بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار رہ پائے گا۔ اب ایک بات اور بس، جی جی۔ دیکھیں ابھی میں نے کہا کہ یہ جو آم ہے یہ اینٹی کینسر بھی ہے، یہ اینٹی الرجی بھی ہے، اور یہ اینٹی ٹیومر بھی ہے، اور یہ کسی بھی اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ ایک پرابلم ہے شب خورا، تو یہ شب خورا والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا۔ اس میں ایک بکری جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے کلیجی، اگر اس کلیجی کو تھوڑا سا توے کے اوپر بھونیں تو اس کا نکلتا ہے کچھ پانی، تو وہ پانی آپ جمع کر لیں، اور روزانہ تقریباً وہ ایک کلیجی میں 10 گرام تک نکلتا ہے، تو روزانہ دن میں جب بھی آم کا شیک پئیں یا آم کھائیں تو اس کے اوپر ایک قطرہ یہ ڈال کر وہ پئیں، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں جو شب خورا ہے اس میں کیا ہے، آنکھ کے پیچھے ایک نرو ہوتی ہے، وہ نرو جو دن بدن سوکھتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کی جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے، پتلی اندر سے ڈیمیج ہوتی رہتی ہے، مطلب جو ویژن ہے وہ صحیح بنتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں روشنی کم ہوتی ہے بس آن دا اسپاٹ جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے ویژن۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ جو بکری کی کلیجی ہے اس کو سیخ کے اوپر آپ جب تھوڑا سا پگھلائیں گے تو اس کا نکلے پانی، وہ پانی آپ کسی بوٹل میں جمع کر لیں، اور دن میں جب موقع ملے آم کا جوس پئیں یا آم کھائیں، اس پہ 1-2 قطرے یہ تیل یا جو آپ نے پانی نکالا ہے یہ ڈال کر اس کے ساتھ پئیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ شب خورا والوں کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ جڑی بوٹی ہے آملہ اور ریٹھا، یہ دونوں چیزیں کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو جب بھی آپ مینگو شیک بنائیں تو اس کے اندر 1 آملہ اور کوارٹر ٹی اسپون ریٹھا ڈال دیں۔ تو جن لوگوں کو پرابلم ہے بالوں کا، یا جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، یا جن لوگوں کو دائمی نزلہ رہتا ہے یا ناک بند رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کی ناک کھولنے میں بھی یا ناک کا گوشت گلانے میں بھی بہت زیادہ مددگار رہ پائے گا۔ تو دیکھیے جو آم ہے یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس میں سر سے لے کر پیر تک ہر مسئلے کا شافی علاج۔ اچھا نیکسٹ ہم یہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، آم کی آپ نے اچار کی فوائد بتائے، آم کا مربع لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا اس کو اگر اب نئی جدید دور میں اس کے جیم جیلی وغیرہ بن جاتے ہیں، اور سیکنڈلی جب آم کوئی زیادہ کھا لے تو ہم اس کو کہتے ہیں زیادہ مت کھاؤ، گرمی دانے نکل آئیں گے۔ یہ جو ایک ہمارا سب کانشیس میں سوال ہے اس کو ہم کیسے کلیئر کریں گے؟ دیکھیں نارملی طور پر گرمی دانے صرف اس صورت میں ہوتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آم جب استعمال کرو جب بارشیں شروع ہو جائیں۔ اچھا جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آم کی جو حدت یا گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پہلے جو آم آتے تھے نا وہ پکتے تھے، لیکن اب ہمارے ہاں 90% کیمیکل سے ہی آم بنتے ہیں، مطلب وہ کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں تو اس سے آم بنتے نہیں ہیں بلکہ گل جاتے ہیں، تو وہ کھانے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر وہ نیچرل فگر ختم ہو گیا ہے، اب وہ سب کچھ اس میں آرٹیفیشل آ گیا، تو اس کی وجہ سے اب اس کے اندر وہ گرمی نہیں آ پائے گی
جو موسم کے اعتبار سے آتی تھی، تو اس کی وجہ سے اب آم کھانے سے وہ گرمی دانوں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسا کوئی بھی سوال ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ میں کچی لسی کا استعمال لازمی اچھا، کرے. اوکے اوکے اوکے. آم کھانے کے بعد کچی لسی کا استعمال ضرور کرے. دیکھیے 2 قسم لسی ہے، ایک کچی ہے اور ایک دہی والی ہے. اگر دہی والی لسی پئیں گے تو پھر تو ویسی بھائی آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ اور پیٹ بھر جائے گا، تو پھر پیٹ خراب ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے کچی لسی پئیں گے تو وہ آپ کو جو بھی آپ نے کھایا پیا ہے وہ آن دا اسپاٹ اس کو ہضم بھی کرے گا اور خون کی صفائی کچی میں بھی. لسی بناتے کیسے آپ؟ لیکن ویسے تو اسے بہت طریقے، لیکن سمپل طور پہ یہ ہے، آدھا گلاس پانی لیا جائے، سوری اوکے. دودھ لیا جائے، اس میں پانی شامل کر دیا جائے، ملاوٹ. اس میں سے اس کے اوپر ڈال دیں سمپل طور پہ 1 چٹکی نمک، بس یہ ملائیں کچی اور لسی کہلاتی پی ہے. لیں. اوکے. باقی تو گھر میں جو بنتا ہے اس کے اندر تھوڑا پانی کہتے ہیں لیا بڑی جاتا فائدے ہے. مند ہوتی ہے کچی لسی، دیکھیں ہلکی ہوتی کچی ہے. لسی کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلا تو یہ معدے کی گرمی کے لیے، ٹھیک ہے، حدت کا. دوسرا پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. زبردست. تیسری بات، جن لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اچھا. مسام کھل جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. زبردست. چوتھا، جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. واہ. جن لوگوں کی شوگر بہت ہائی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. زبردست. جن لوگوں کو اللہ نہ کرے پیشاب میں کوئی برننگ رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یا عمومی طور پر جسم میں گرمی دانے ہو جاتے ہیں، یہ اس کو بھی ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ مددگار رہتا ہے. زبردست. کیونکہ پانی اور دودھ جب ملتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسڈ بن جاتے ہیں اور یہ جتنے بھی باڈی کے اندر گرمیاں ہیں ان سب کو نکالنے میں مددگار رہتے ہیں اور ہمیشہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے مربع کی، میٹھا. اب ذرا بتا، مربع بھی لوگ کھاتے ہیں تو مربے کہتے ہیں طاقت دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فروٹ کا ہو، چاہے سیب کا ہو، آملے کا ہو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینگو کا مربع ہے، تو اب مجھے بتائیں اس کے مربے سے کیا فائدہ لیکن ہوگا؟ 90% جو مربے ہیں وہ برین کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. برین کی فکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے. انرجی کے لیے کہہ سکتے ہیں. اوکے. دیکھیے برین، دیکھیے سارا دار و مدار آپ کا دماغ کے بالکل اوپر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کے یعنی کہ ہمیں اعصاب، دماغ درست کرنا چاہیے. تو آپ کے اعصاب آپ کے کنٹرول میں ہیں. Good ہو گیا. اگر دماغ آپ کے کنٹرول میں تو ہے پھر آپ کے اعصاب تو بھی وہ کنٹرول میں ہیں. اعصاب میں کنٹرول میں ہے. تو اس کی وجہ سے اگر دماغ آپ کا ایکٹیو ہوگا تو کبھی بھی آپ سست رہ ہی نہیں پائیں گے. جب دماغ آپ کا ایکٹیو رہے گا تو کام کاج کرنے کے بعد بھی آپ لیتھارجک محسوس نہیں کریں گے. بالکل ایسے. اب اس میں ایک ایڈیشن کر دوں، دیکھیے جتنا بھی میں بتایا تھا کہ آپ جتنا بھی ہم ترقی کر رہے ہیں اتنا ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں فورن کو، لیکن ہم صرف اور صرف ان کے کھانوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے جو استعمال چیزیں ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو وہ ان کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. لیکن ہم ویسے تو بینگ اے مسلم جو ہم کرتے تھے اب وہ کرتے ہیں. دیکھیے ان کا یہ روٹین ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں 6 بجے اور شام کو 5-6 بجے اپنا کام کاج ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں دوپہر کو 2 بجے جب صبح ہوگی تو مجھے بتائیے کہ بندہ کس طرح سے جو اس کی روزی برکت ہوگی، کس طریقے سے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ اعصابی طور پر مضبوط ہوگا. دیکھیں رات کی نیند اللہ نے ایک ایسی بنائی ہے کہ اگر بندہ سوتا ہے رات کو 10 بجے اور اٹھتا ہے رات کو 2 بجے تو یہ 4 گھنٹے ایکول ہیں 8 گھنٹے کے برابر. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اگر بندہ سوتا ہے رات کو 2 بجے کے بعد صبح 6 بجے تک تو یہ 4 گھنٹے ہی ہیں. اگر بندہ سوتا ہے صبح 6 بجے کے بعد تو پھر رات کو 12 بجے تک جتنا بھی وہ سوئے گا ہر گھنٹہ کاؤنٹ ہوگا آدھے گھنٹے کے اندر. تو ہمارے ہاں تو سوتے رات کو 2 بجے تو اور صبح اٹھتے ہیں 12 بجے، تو ویسے تو سوئے ہم 8 گھنٹے سوئے، لیکن یہ 8 گھنٹے ایکول ہیں 4 گھنٹے کے. تو اس کی وجہ سے ہر بندہ اب صبح جائیں تو اب ایسے کر رہا ہوتا زبائیاں لے رہا ہے. ایسے ہی. ہر بندہ جو ہے وہ غصے میں رہے گا. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹیو نہیں ہو رہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، دماغ فریش نہیں ہو رہا، اعصاب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کھانا ہمارا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جی اب دیکھیں جی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ناشتہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے جب اٹھیں گے 2 بجے
तो नाश्ता नाश्ता क्या? कहाँ से होगा? बिल्कुल ऐसे। दोपहर खाना बहुत ज़रूरी है। भाई मुझे बताएं, जब आप 2 बजे करेंगे वही नाश्ता वही खाना है आपका। और रात का खाना वैसे अगर ना भी खाओ तो परवाह नहीं, लेकिन हमारे यहाँ रात का खाना दबा के खाया जाता है और फिर सो जाते हैं। जब आप खाना खा के सोएंगे तो जो खाना आपने खाया है वो हजम नहीं होगा। या मैं कसम जब से वो कि हजम नहीं सही होगा, कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं ना अभी, मैं आपकी बात एक वक्त मतलब मैं ज़रा पता है, जब शादी से पहले आप यकीन कर, मुझे 8 बजे मैं खाना खा लेती थी, मुझे इतनी शदीद भूख लगती। तो अब उससे क्या, मेरा पेट हमेशा फ्लैट ही रहा है और कभी भी मेरा पेट टमिंग नहीं निकला या मुझे ऐसा फील नहीं होता। लेकिन जब से हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल रात को 9-10 बजे खाना खा रहे, रेगुलर हमारी यही रूटीन है, जिससे क्या होता है हमारा खाना भी नहीं हजम होता और सेकेंडली रात ज़्यादा देर तक जागना, मीटिंग्स और ये, तो वो उससे क्या होगा कि लाइफ स्टाइल और हमारा खान पीन हमारी बॉडी पर बहुत बर्बाद बुरा हो गया। इफेक्ट कर रहा है, बहुत बुरा इफेक्ट कर रहा है। असल में हमारे यहाँ एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं, हो गया। बिल्कुल नहीं। वॉक का कॉन्सेप्ट बस नमाज ख़त्म पढ़े तो हो वही गया। एक्सरसाइज है, समझ लो। बस हमारे यहाँ वॉक भी मोबाइल है, हमारे यहाँ टॉक भी एक्सरसाइज भी मोबाइल है, मोबाइल है, हमारे यहाँ सब कुछ नींद मोबाइल भी पे ही किया मोबाइल जाता है। है। एक लतीफ़ा है ना, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको खेलना है, आपको कूदना है। तो वो गया डॉक्टर के पास, एक हफ्ते के बाद उसने कहा, बोला भाई कि भाई आपने क्या खेला? कहने लगा कहने लगा भाई मैंने क्रिकेट भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, स्क्वॉश भी खेला। तो भाई क्या बात है, आपने कुछ नज़र नहीं आया? कहने लगा भाई मैं सब खेला, लेकिन सब खेला मैंने अपने मोबाइल में तो खेला। वो उसकी वजह से जब नहीं खेलेंगे आप तो बस जिस्म में दर्द भी होगा और जहनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर बंदा वीक होता और सबसे रहेगा। ज़्यादा कहते हैं जहनी तौर पे जब आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी जहनी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी होती हैं और आपकी आई सेट, आपकी नर्व सिस्टम, सब चीज़ वो ये कैच कर लेता है आपको, जैसे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर लेता। मोबाइल एक, मुझे लग रहा है कोई हिप्नोटाइजर है जो हमें हिलने नहीं देता, बस सब मैं कुछ भुला अब देता एक है। बात और मैं कहूँ, जी। देखिए आजकल जो मौसम चल रहा है उसके अंदर फार्म हाउसेस का रुझान बहुत ज़्यादा बिल्कुल है, ऐसे। या पानी का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो वो आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है, वो कान का अमराज। मतलब अच्छा। कान में पानी चला जाता है, कान बंद हो जाते हैं, या कान के पर्दों के अंदर कोई ना कोई इशू चल रहा है, या कान में दर्दों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जरासीम और तो ये नहीं चले प्रॉब्लम जाते कोई? बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहा अच्छा है। ठीक है। तो उसकी वजह से आम से ही उसका इलाज करते हैं। अच्छा। एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है कशनीज़ सिया, कशनीज सिया, ओके। दूसरा जीरी, काली जीरी, काली जीरी, और तीसरा कलौंजी। ठीक है। ये 3 चीज़ ले लें। इन 3 चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल शामिल कर ठीक कर है। जिस कान में भी प्रॉब्लम हो रहा है उस कान में ये एक कतरा डाल दें। और ये जो पाउडर बनाया है, यही पाउडर 1/4 टीस्पून उस बच्चे या बच्ची को आम के शेक के साथ पिलाएं 3 दिन तक। तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों का कान का पर्दा भी सूज रहा है, अच्छा। या जिन लोगों को सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या जो बड़े बूढ़े जिन लोगों का कान का पर्दा ऑलमोस्ट डैमेज हो रहा है या कान में ज़ख़म हो गए, तो ये उन सब को भी ख़त्म करता है, कान के दर्द को भी ख़त्म करता है, कान में पानी चला जाए उसको भी निकालता है, और अमूमी तौर पर सूं सां जो आवाज़ें आ रही हैं उसको भी ख़त्म करने में बहुत मददगार रह पाएगा। जबरदस्त भाई, जबरदस्त होम रेमेडी दी है। नाज़रीन, आज हम लोगों ने गुफ्तगू की आमों के ऊपर। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब ब्रीफ कर रहे थे और कोशिश हमने की है कि आपको कहेंगे आम से मुतालिक जितने भी ऐसी कुछ डिजीज़ है या मुफीद किस लिए है, कौन से लोग ज़्यादा खा सकते हैं। बच्चों को अक्सर बच्चियाँ ख़वातीन जो है माएँ वो मैश करके थोड़ा देती हैं, ताकि ये बहुत एनर्जेटिक फ्रूट है, मैं ये कहूँगी। इसके अंदर आयरन, पोटाशियम, जिंक बहुत कुछ मौजूद होता है। इसकी तमाम, कुछ लोग इसके छिलकों को उबाल के भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी है। ड्रिंक इसका जो है प्रिजर्व किया जाता है घर में भी, उसके पल्प से, केरी के पल्प से भी, जो गर्मी की हिद्दत को, जो जितनी कहते हैं ना गर्मी को गर्मी ने मारा, तो हम उसको गर्म फल कहते हैं बेसिकली। इसकी जब ड्रिंक बनती है, इसको हम लोग ठंडे पानी में घोल के पीते, तो हमें उसका जो शरबत है वो बड़ा मुफीद होता है, हिद्दत ख़त्म करता है, आपके मैदे की, जिगर की गर्मी को दूर करता है। समझ की बात है, पहले हमारी वालदा और हमारी दादी नानियाँ जो थी वो तमाम इन चीज़ों को घर में जो है वो बनाती थी और हम बच्चों को पिलाती थी। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से
جو ہے محفوظ رہتے تھے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں خدا حافظ دیکھیے کروں گی. اصل میں نے کہ اللہ نے کچھ پھل بنائے ہیں جو سردیوں میں آتے ہیں اور کچھ گرمیوں میں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیے جی جو سردیوں کے پھل ہیں وہ گرمی لانے کے لیے ہیں اور جو گرمیوں کے پھل ہیں وہ سردی لانے کے لیے ایسے ہیں. ہی. تو وہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے جب آپ کو آم دیا ہے تو وہ گرمیوں میں اس لیے دیا ہے تاکہ جسم آپ کا ٹھنڈا رہ سکے. تو لوگ سمجھتے ہیں گرمی بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے کیسے ہو سکتا ہے گرمی ڈالو اس میں. تو وہ بھائی آم تو جسم کی ساری گرمی ختم کرتا ہے, امراض ختم کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھائی جو موسم کا پھل ہے وہ ان سارے موسمی امراض کا علاج ہوتا ہے. بہترین فالسا, بہترین جامن. آپ دیکھیں ابھی ان دنوں بیریز بہت آ رہی ہیں, لیچی اور چیریز اور تربوز. ماشاءاللہ اب تو ختم ہو گیا سیزن, اب تو وہ بغیر سیزن کے رہ گیا وہ, مطلب لیکن جو شروع میں آپا نے جیسے کہا جب شروع میں کوئی بھی پھل آئے اس سے رج کے کھائیں, وہ بڑا مفید ہوتا ہے. تو بہت سارے سیزن وائز فروٹ آتے ہیں ہمیں, ہم گاڈ گفٹڈ میں نے کہا ملک ہے جو ہر طرح کا فروٹ انٹیک کرتے ہیں. خربوزہ بہت فائدے مند ہے. تو یہ تمام پھلوں کا ہم ذکر کرتے رہیں گے گاہ بگاہ, اور آپ اس کو بڑے چاؤں سے کھائیں. اتنا بھی مہنگا نہیں ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں, کوئی رمضان نہیں چل رہا. رمضان میں ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی چیز بہت مہنگی ہے. مجھ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے پلیز؟ بس موسمی پھل ضرور کھائیے اور آم کو جتنا ہو سکے انٹیک کریں, لیکن آم کے ساتھ جامن یا کچی لسی کا استعمال ضرور کریں. اور اگر پاسبل ہو تو کالی مرچ کا استعمال اپنے کھانوں میں بڑھائیں, ہری مرچ کا استعمال بڑھائیں, لال مرچ کا استعمال کم سے کم کریں. جاتے جاتے پریکاشن اور احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہاں اس سیگمنٹ کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے. اور آپ دیکھیں جب تک جی ہاں لائٹس آف پاکستان, اگر آپ کا کہیں پر بھی ایونٹ ہو رہا ہے, آپ کا کوئی ایوارڈ سیرمنی ہے, کوئی سیمینار ہے, کوئی فیسٹیول ہے, کوئی وومن ایگزیبیشن ہے, دین کال ٹو اس 031582480704. تو ہم آئیں گے آپ کے لیے کوریج کرنے, ہائی لائٹ کرنے, کیونکہ یہ ہے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش. آپ یہ پروگرام دیکھیں اور میں یہاں لوں گی چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہمیں آپ کی فٹنس جو ہے اس کا بڑا خیال ہے, اور خاص طور پہ بھی بچوں کی جو ہے ویکیشنز وغیرہ ہو گئی ہیں, جون جولائی کی چھٹیاں, تو اس میں بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اور بچوں جو بالکل فری رہتے ہیں یا موبائل کے ساتھ بالکل جڑے رہتے ہیں, ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں, ورنہ بچے فزیکلی اور مینٹلی جو ہے نا وہ ڈس آرڈر ٹائپ کے ہو جائیں گے, ایگریسو موڈ میں آ جائیں گے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو لوگ پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں, فٹنس کی طرف توجہ دیتے ہیں, ان کا مائنڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور ان کا جو ہے زیادہ غصہ بھی نہیں کرتے, ان کو تھوڑا ٹریننگ دینی پڑتی ہے. ایکسرسائز اور ٹریننگ اور ایک اسپورٹس مین, تینوں میں ذرا فرق ہوتا ہے. ایک اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے ایک پروسیجر سے گزرا ہوتا ہے, اس کو ہر چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے مینٹلی اور فزیکلی. ہم اس پہ بات کریں گے. ایک مارشل آرٹ ایک خوبصورت سا گیم ہے, اور بڑے لوگ اس کی موویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو اگر ہوتا ہے انگلش موویز میں, آپ نے دیکھا اس کی فائٹ جو ہم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک فائٹر بننے کے لیے, اپنے آپ کو سیلف سپورٹ کرنے کے لیے, یا کسی بھی پرابلم میں بندہ آئے اور اس کے فیس کرنے کے لیے, کہ اسٹرانگ مائنڈ اور اسٹرانگ باڈی کا ہونا بہت ضروری ہے, جو اپنے آپ کو بھی سیو کر سکے اور کسی اور کو بھی. مارشل آرٹ کے بارے میں کہوں گی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد یوسف, پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ڈائفو مارشل آرٹ فیڈریشن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یوسف صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں. اچھا جی, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ملوا دیتے ہیں. جی بالکل. ہماری یہ ریڈ جو ہیں ماشاءاللہ یونیفارم میں مارشل آرٹ میں, اور وہ ہیں عمران خان صاحب. السلام علیکم. اچھا, انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کا نام کہہ رہے ہیں عمران خان, میں نے کہا ایک تو سنبھل نہیں رہا, ایک اور آ گیا عمران خان. لیٹس سی. اچھا, ان کے بالکل برابر. عمران کیسے ہو؟ پہلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ٹھاک, مائک میں بات کریں نا. الحمدللہ. شکر. فرسٹ کلاس. عمران, آپ سیکنڈ ٹائم میرے شو میں آ رہے ہیں.
हाँ सेकेंड टाइम। है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा हाँ है? अच्छा लग रहा है। गुड हो गया जी। अच्छा, इनके बराबर में हम कहते हैं ना कि एक बच्चों को दूसरे किसी भी सीनियर को देख के एक इंस्पिरेशन होती है, तो बच्चा भी इंस्पायर है अपने फादर से। मोहम्मद यूसुफ साहब का बेटा है, माविया हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स खूबसूरत प्लेयर है, ये मैं कहूँगी स्पोर्ट्स प्लेयर किड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं माविया? ठीक हूँ। अरे भाई, अब आप हमसे, हमें आपसे डर लगने लग गया भाई, हैं कहीं कोई फ्लाइंग आपने मार दी और ढज लाट, उस दिन बड़ी अच्छी इन्होंने की थी, मुझे अच्छा लगा। तो ये बड़ी अच्छी खूबसूरत, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इनसे भी हम इनकी अभी प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह ये फाइट करते हैं। हम ज़रा यूसुफ साहब से चलते हैं। यूसुफ साहब, माशाल्लाह बच्चे जो हैं जूडो कराटे, जब हम लोग ये जुमला कहते हैं तो फिर उसको बड़ा आगे बढ़ा चला के खूबसूरत वर्ड है मार्शल आर्ट, तो ये जूडो कराटे मार्शल आर्ट इज अब डिफरेंट? जी, जूडो कराटे और मार्शल आर्ट डिफरेंट से दोनों। मार्शल आर्ट में एक कराटे जापानीज आर्ट है, हाँ हाँ, मार्शल आर्ट में बहुत सारी मिक्स हो जाती हैं, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आजकल के जैसा माशरा जैसा माहौल है तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो फिजिकली तौर पर फिट हो जाते हैं, Good. सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपने आप को एक बर्ड सिचुएशन के अंदर बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं अपने आप को। गुड। अच्छा, कितने अभी तक बच्चे और बच्चियां, हम लोग अक्सर बच्चियों को ज़्यादा नहीं करते, तो कितने बच्चे बच्चियां जो हैं वो आपसे सीख चुके हैं, या इस फील्ड में ज़्यादा सिर्फ बॉयज़ आ रहे हैं, गर्ल्स नहीं आ रही, ये ज़रा बताइएगा। जी, मैं तो हज़ारों के हिसाब से बल्कि लाखों के हिसाब से इस वक्त मौजूदा टाइम पर मैं 4000 बच्चों को सिखा रहा हूँ, माशाल्लाह, मुख्तलिफ स्कूल में, मुख्तलिफ इदारों में बच्चों पे। जहाँ तक गर्ल्स का ताल्लुक है तो बिल्कुल मार्शल आर्ट की तरफ गर्ल्स बहुत कम आ रही हैं, बहुत कम, क्योंकि बहुत हार्ड गेम है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो पेरेंट्स भी उस तरह परमिशन नहीं देता। हालांकि आजकल जैसा माहौल है तो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस है, स्पेशली जो माहौल है हमारा में लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं। स्कूल में हमारे साथ कॉलेजेस में लड़कियां हैं, लेकिन एकेडमी लेवल पर इसकी तादाद पूरी कराची है ना होने के बराबर है। तो क्या समझते कि क्या किया जाए कि बच्चियां भी इस फील्ड में आ सके? माँ बाप को अपना थोड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, किरदार निभाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले रोल हमें अदा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के जहन में मार्शल आर्ट का मतलब है सिर्फ मार दाड़, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात। पेरेंट्स के जहन में होता है कि हम बच्चे को एडमिशन दिलाएंगे, हाथ टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, पाँव टूट जाएगा, वो तो क्रिकेट और फुटबॉल में भी टूट जाता है। सही। ये गेम है, इसमें हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, लड़ना नहीं सिखाते, हाथ पांव तोड़वाना नहीं सिखाते हैं। अच्छा, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट क्या कि हम पहले दिन एकेडमी जाएंगे तो खूब मार धाड़ होती है, पहले दिन ही बच्चा चलने फिरने के काबिल नहीं होता है। अक्सर पेरेंट्स हमसे सवाल करते हैं, हम कहते हैं ऐसा कुछ ही नहीं है। आपने लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में देखा, उसमें हमने कोई ऐसी चीज़ कराई नहीं कि इनसे चोट लगे। सेफ्टी है, हेड गार्ड होता है इसमें पहनाते हैं, ग्लव्स होते हैं, शिन गार्ड, माउथ गम, पूरी सेफ्टी के साथ इसको हमने स्पोर्ट्स बना दिया। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये इस तरह एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह। फिर हमने इसमें लैंचक, स्टिक, दूसरी चीज़ें डाल दी है, तो हमने वो चीज़ें इसमें ख़त्म कर दी, जैसे हाथ टूटे, पाँव टूटे, या उदाहरण खाता कि पहले दिन आते ही उनके हाथ पाँव टूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, है। आज आप हमें कौन सी जो है वो, काफी मैं देख रही हूँ यहाँ पर चीजें, यहाँ पर रखी हुई है कुछ बॉक्सिंग, क्या कहते हैं, ग्लव्स बॉक्सिंग के, इसे बॉक्सिंग Boxing glove। पंच जी। बॉक्स हैं, और इसे रॉड को क्या कहते हैं? जंपिंग रोप, ओके, क्या जंपिंग रोप, जंपिंग रॉड, और ये एक और चीज क्या है, ये टेबल ये टेनिस? नंचक्स है। अच्छा, ननचक का भी मुश्किल है। ये अच्छा, माविया जंपिंग रोप में स्कूल में नेशनल चैंपियन भी स्कूल तो लेवल पे। माविया को भेजें, फिर माविया रेडी है, माविया से करवाएं। जी बिल्कुल, चलिए माविया जी, आप माविया जंपिंग आप रोप पहले जाएं, करें। और हम नाज़रीन जब तक हम ये कहना चाहेंगे, जब तक माविया और इमरान वहाँ इमरान जाते की जगह हैं सेट और ये करो। कैसे उनको सेंटर बनो, मतलब बिल्कुल। ट्रेनिंग दे रहे हैं या किस तरह हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, ये बेटा वहाँ जाए, उस बोट की तरफ जाए जैसे उस दिन थे, बोर्ड की तरह, ये बिल्कुल देखिए। आप उसको प्रॉपर और तरीके से कार लीड ले करें। लीजिए, यस, ओके, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, देखेंगे माविया इज रेडी। यस, 1, ओए ये सिंपल जंपिंग है, इसमें ये 30 सेकंड का राउंड होता है। अच्छा, 30 सेकंड में जितने ज़्यादा जंप्स किए, ठीक है, तो वो विनर हो जाता है। तो ये हम 30 सेकंड का एक राउंड होता है इसकी कंपटीशन में। इधर हो जाओ थोड़ा, इस तरफ, थोड़ा इधर, ऐसे, गुड, ओके, गुड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट और क्या चीज़ है?
आप इसको ले लें, इमरान आप इससे ले लें। अच्छा यूसुफ साहब, जब तक दूसरा सेकंड ये क्या करते हैं मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बच्चे कम से कम कौन सी एज में इस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट में आ सकते हैं? कम से कम 4 साल की एज हो, 4 साल की एज से लेके 80 साल तक, 100 साल तक भी आ अच्छा, सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, क्या दिखाएंगे? नेक्स्ट स्टेप हम ये है कि आज हम बताएंगे फ्रंट किक। मार्शल आर्ट में फ्रंट किक हम आज सिखाएंगे आज ज़्यादा नाज़रीन को अपने। चलें जी, आ जाएं। तो इसमें इमरान करके बताएंगे कि फ्रंट किक जो दाइफों में इसको सी किक कहते हैं, ये किस तरह की जाती है। फाइटिंग पोजीशन स्टेप बाय स्टेप, ओके। 1 2 3 4 1, ये हम स्लो करके बता रहे हैं, स्टेप बाय अच्छा, स्टेप good किस हो तरह की जाती है। गुड हो 2 गया। 3 4, ये शोल्डर पेट पे मारी जाती है किक। अच्छा हाँ, ये फ्रंट पे बिल्कुल सामने के लिए। 1 2 3 4। अब इसको 1 काउंट में स्पीड के साथ कैसे करेंगे? 1, ये प्रॉपर है। ओह 2 3 4 ये कंट्रोल करके मारना है, जी। ठक करके। ओके 5 6 7। अब मैं दोबारा बताता हूँ कि अब जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं वो इसको सीखेंगे कैसे, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा स्लो करके हम बताएंगे, स्लो 1 स्टेप बाय स्टेप। 1, पहले लेग ऑफ करेंगे, नी स्ट्रेट होगा, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट होगी। 2, लेग ऑफ इन होगा। 3 4, इसमें हम हिट करते हैं कौन सा हिस्सा? फुट ऑफ द बॉल, ये नीचे का हिस्सा है। फुट ऑफ द बॉल बताओ कहाँ से हिट करते हैं? ये फुट ऑफ द बॉल है, यहाँ से हम हिट करते हैं, इस हिस्से से, पेट पे या फेस पे। अब स्पीड के साथ दोबारा करना है। 1 2। तो ये आज की हमारी है फ्रंट किक, ओके ठीक है। प्रॉपर तरीके से कैसे करना है आपने रेगुलर घर में सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है कुछ है वो करनी है। उसके बाद इसको दोनों पाँव से, एक पाँव से 10 टाइम, दूसरे पाँव से भी 10 टाइम, कम से कम 30 किक्स होनी चाहिए इसको रेगुलर ट्रेनिंग करने पे। नेक्स्ट और कुछ और कौन सा वाला ये तो एक चीज होगी। नेक्स्ट हमारे जी, पास क्या है? इसके बाद हमारे पास नंचक है। नंचक दिखाएं भाई, क्या नंचक है? के में बेसिक स्टेप जो स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, वो इमरान और माविया अरे 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 हाँ। दोनों आपको करके बताएंगे कि ये अच्छा। किस तरह किया जाता है। नंचक भी इसलिए नहीं है कि हम रोड पे या कहीं जाके लड़े मारे, इसलिए नहीं, ये एक मार्शल आर्ट वेपन है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है, और हम मार्शल आर्ट में परफॉर्मेंस करते हैं, इसका डेमो होता है उसके लिए। तो इसको हम सीखेंगे कैसे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है, वो किस तरह होगा आप देखें। स्टेप नंबर 1 के लिए हैंड्स को डाउन करें। ये स्टेप नंबर 1 रिवर्स बैक पे लेके जाए, स्लो स्लो। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले स्टूडेंट को ये सीखना है। सबसे पहले बहुत सारे स्टेप है, इसमें बहुत सारे स्टेप है, मिक्स होते हैं, लेकिन जो बुनियादी स्टेप है स्टेप नंबर 1, ये सबसे पहले राइट हैंड से 10 टाइम किया, स्टॉप। अब लेफ्ट हैंड चेंज कर, इसको लेफ्ट हैंड से 10 टाइम हमने लेफ्ट हैंड से करना है, ठीक है, स्टॉप। ये ब्रोसली भी बहुत करता है और बहुत फेमस वैसे इमरान, एक वेपन है बात मार्शल बताइए आर्ट के यूसुफ अंदर। साहब, ये इनके जी। हाथ में जो अब है इमरान नंचक, 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 इसको ये नंचक। अगर किसी के सर पे पड़ जाए तो क्या होगा? जी, इसकी बहुत खतरनाक जो है ये असरात नंचक हैं। से बहुत खतरनाक है। ओके। इस सर की हड्डी को बिल्कुल तोड़ सकते हैं, हाथ की पाँव की हड्डी भी से हाय, हाय, हाय। अगर हम हिट करें किसी को तो ये टूट सकती है। डेंजरस में आता है, बहुत डेंजरस वेपन है। ओके, ये सिर्फ घुमाने वाली नहीं है, लगाने वाली भी। जी, लगाने वाली है, हम सिखा रहे घुमाने वाली, ठीक है। तो अब हम इसको ओके स्पीड के साथ कैसे करेंगे इसी स्टेप को। स्टेप नंबर 1 अगेन 1 2 3 स्टार्ट स्पीड, ये स्पीड के साथ है। ओके, नाज़रीन देखें, आपने इसको करना है तो ये सीखना। हथियार है देखा जाए तो, एक जी, टूल है फाइटिंग का। स्टॉप। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास और क्या चीज़ है? मैं चाहूंगी ये चीज़ें जितनी हो फिर हम बैठ के गुफ्तगू। अब क्या रह गया है हमारे पास? अब हमारे पास आ गई बॉक्सिंग। ठीक कि है, बॉक्सिंग का जो फर्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं 1-2 पंच, अच्छा या क्या 1-2 पंच ज़्यादातर हम इसलिए कहते हैं कि आसानी के लिए, इजी के लिए। तो इसको जैब क्रॉस, लेफ्ट को जैब, राइट को क्रॉस भी कहते हैं। अब मोहम्मद माविया और इमरान दोनों बताएंगे कि ये पंच किस तरह होते हैं, हमने बास्टिक कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि मार्शल आर्ट में बॉक्सिंग भी ज़रूरी है।
बॉक्सिंग आनी चाहिए आपको, पंच कहीं ऐसी अगर हम लोगों के अंदर तो इतनी वीकनेस, हमारे को सोच के डर लगता है अगर कोई थप्पड़ भी मारे तो कितनी दिन तक वो मुंह में दर्द नहीं जाता। सोचे पंच कोई मार रहा हो चेहरे के ऊपर तो कितनी तकलीफ होगी। बहुत हाँ जी, तकलीफ मैं वही होती है, देख रही हूँ। जबड़ा हिल उसी जाता है, position में आप लोग दिमाग खड़े होते भी जैसे थे। हाँ हिल जाता है। हाँ जी, अब क्या करने, अब मैं देख रही हूँ पंचिंग कैसे होगी। यस, ओके, फाइटिंग पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट, ओके, फर्स्ट पंच, 1 1 2 1 2 1 2 हाँ नहीं ऐसे खड़े हो जैसे पहले आप लोग खड़े इस थे ना, तरह। वो सामने कैमरा। हाँ ये 1 लेफ्ट Good. राइट 2 राइट हैंड से 2 1 सामने देखो। यस, 2 1 2। ये बिल्कुल नए बच्चों के लिए बिल्कुल इजी तरीका, इजी अच्छा। करके सिखा रहे हैं। इसमें फुट वर्क भी होता है, जंपिंग भी है, लेकिन अगर हम ये सारी जब करेंगे तो नए सीखने वाले वो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हम कोई जंप नहीं करते, फुट वर्क नहीं करते, सिर्फ खड़े खड़े Okay. लेफ्ट और राइट से पंच सिखाते हैं। दोबारा 1 2 1 2 1 2। अब ये 1 2, अब हम स्पीड के साथ कर रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों, 1 2 दोनों स्पीड एक ही काउंट पे। 1 डबल पंच होगा, लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये बेसिक पंच है, स्टार्ट का पंच है, ठीक है। फेस बिल्कुल उसका सामने, पेट के सामने ले एरिया पे जो नाक है, सामने दांत है, यहाँ पे ये पंच लगता है बिल्कुल सामने। तो सीखने के लिए बहुत इजी है ये। अच्छा आप इमरान बैठे हैं, आप घुटनों आप के बल बैठे। बैठे, नहीं नहीं उसके सामने, माविया के सामने बैठे। जी। आप खड़े रहे माविया, आप आप बैठो बैठ। ऐसे। अच्छा आप जरा माविया की तरफ मुंह करें, आप माविया की तरफ मुंह नहीं आप इमरान, हाँ आप माविया की तरफ मुंह करें। आप भी अब मुझे बताएं इसको कौन कौन से चेहरे पे पंच मारते, जरा सा लगाइएगा। मारी, यहाँ हाँ, पे एक बिल्कुल 2 ये 1 ये या साइड वाह पंच, ये भी साइड जबरदस्त। पंच है। अरे ये वाह भाई uppercut, वाह, ये अपर कट है। वाह किसी भाई, ने नहीं किया ना, ये एक बार अपर फिर, कट है। माविया एक बार फिर, 1 2 2 3 सेम सेम अपर कट, और ये अपर मारा कट। इसने। ये फेस पे चारों हिस्से पे, साइड से, फ्रंट से और नीचे अच्छा से। एक यहाँ पर भी तो लगता है जो पूरा ब्रेन का हिल बिल्कुल, जाता है। brain हिल जाता है लगाइएगा इसमें। जरा बिल्कुल सर के Again, करीब का कौन सा होता है ये। अच्छा माविया प्रॉपर good. तरीके से फुट वर्क के साथ सारे पंच करें आप। इमरान आप बैठ जाए, आप बैठ जाए नीचे, इमरान चेयर ऊपर बैठ जाए। आप प्रॉपर सारे पंच फुट वर्क के साथ घूमना है चारों साइड पे, जैसे बॉक्सिंग होती है। ओके प्रॉपर आप देखें, प्रॉपर बॉक्सिंग करेगा। स्टार्ट मोहम्मद, राइट। ये डॉजिंग है, ये देखो फुटवर्क, बॉडी को मूव अपने कर रहे हैं, आप को राइट ऐसे साइड भी कर लेफ्ट रहे हैं, साइड, हाँ। ठीक है, फ्रंट साइड बैक साइड पे मूव भी रही बॉडी, अपने आप को भी बचा रहे हैं और पंच भी कर रहे वाह, हैं। जबरदस्त। डिफरेंट पंच कर रहे हैं, स्ट्रेट पंच है, साइड पंच है, अपर कट पंच है, ये डिफरेंट पंचिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह ये कंप्लीट प्रॉपर बॉक्सिंग होती है इस तरह, जो मार्शल आर्ट में भी यूज करते हैं। दैट्स गुड ओह सो स्वीट। आ जाओ यहाँ पे प्लीज, अब सिट बैठ जाओ। अच्छा जी मैं देख रही थी बच्चों को, अच्छा जस्तजू हो बच्चों की, तो मैं चाहती हूँ स्पोर्ट्स में बच्चों को ज़रूर आप इन टच करें। जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे शौकीन हैं किसी भी गेम्स के लिए, इससे बेहतर है कि वो मोबाइल की हद तक अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो आप कोशिश करें उनको, जो उनको स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी स्पोर्ट्स का गेम पसंद है, आप उन बच्चों को उस गेम के साथ इन टच करें। अगर कोई मेरे ख्याल में हॉकी पसंद करता है, जी। कोई मार्शल आर्ट पसंद करता है, लाइक कोई क्रिकेट पसंद करता है। क्रिकेट तो एक खप्त है ना, लेकिन मैं चाहूँगी जो आपकी हेल्थ को मेंटेन कर सके उस गेम, जैसे फुटबॉल एक्टिव करता है, ये दौड़ा दाड़ी लगी होती है, 1 घंटे का गेम है, लेकिन यकीन करें बड़ा मजा आता है। बच्चे जो है उसमें अगर अपनी हेल्थ और फिटनेस को अगर चाहते हैं बहुत अच्छा करना, तो वो फुटबॉल जरूर खेलें। अच्छा मार्शल आर्ट जो आप हेल्थ के लिए कह रहे हो, बच्चों के लिए मार्शल आर्ट में कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, घर में भी कर सकते बिल्कुल हैं, ऐसे। 2 फीट की जगह वहाँ भी कर सकते हैं। कोई भी खेल खेले, वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल, XYZ, कोई भी आर्ट, लेकिन मैं समझता हूँ मार्शल आर्ट वो लाजमी सीखे। मार्शल आर्ट का बच्चा कंप्लीट फिट होता है। अरे मैं कहती हूँ चाइना में, मैं कहूँ जापानीज या चाइना में ये लाजिम हो गया है, ये वो लाजिम लोग है। अपने बच्चों की फिटनेस को जी, बिल्कुल। उल्टे लटके होंगे दरख्त के साथ, और इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी एक्सरसाइज होती है। तो देखे ना हमसे कितने चेंज है वो, बिल्कुल बिल्कुल कितने सही। आगे जा चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। बीमार नहीं, आपने नहीं देखा होगा, नहीं, वो लोग नहीं, नहीं, नहीं। बीमार होते हैं, बहुत कम होते होंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। मार्शल आर्ट लाजमी है उनकी लाइफ के अंदर,
चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकेडमियाँ हैं, घर हैं, That's मार्शल आर्ट के बगैर तो उनका कोई वो ही नहीं है। तो आप देखें वो हमसे कितने आगे हैं। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि चाहे वो क्रिकेट खेले, आपने क्रिकेटर को देखा होगा वो बॉक्सिंग भी करते हैं, उनके कैंप में बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी होती है, हमने देखी है कि बॉक्सिंग कराते हैं, क्योंकि हैंड में पावर आती है बॉलर्स की या बैट्समैन को। तो जैसे किक बॉक्सिंग, डाइफू, मार्शल आर्ट है, ये लाजमी वो करें, चाहे वो फुटबॉल खेलें। देखें फिर उनके गेम में कितना चेंज आएगा। बिल्कुल ऐसे। मेरे पास ऐसे क्रिकेटर भी आए कि उन्होंने कहा हमारी बॉडी में पावर नहीं है, हमने जब उनको मार्शल आर्ट सिखाया उनके गेम में बहुत चेंज आया, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था कई बैट्समैन रन आउट हो जाते थे मेरे साथ, क्योंकि मेरा स्टेमिना इतना था, वो मेरे साथ भाग नहीं पाते थे। ठीक है, बॉलिंग में करता था तो मैं 2 ओवर या 4 ओवर के बाद थकता भी नहीं था। सब पूछते थे क्या राज है, आप आप कुछ थकते नहीं खाते हो? तो नहीं? लेकिन मैं मार्शल आर्ट खेलता हूँ। ओके। तो मार्शल आर्ट जरूरी है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में भी जाए ना, के लिए मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है। मार्शल आर्ट में दिमाग नहीं है, जब आपके पास किक आती है ना, आपकी फाइट होती है, सेकंड के भी कम हिस्से में किक और पंच आपकी तरफ आ रहा होता है, उसमें आपको फैसला करना होता है, बचना भी है और अटैक भी करना है। बिल्कुल से, तो बिल्कुल उसने कम सेकंड के कम हिस्से में भी आपको फैसला करना होता है वाह। कि इससे बचना भी और मारना भी है इसको। तो आप बताएं, जब इतने कम टाइम में आप फैसला करेंगे तो आम लाइफ में बहुत टाइम होता है फैसला करने के लिए। बॉलर जब इतनी दूर से गेंद करने के लिए दौड़ता है तो आपको पहले ही माइंड बना होता है कि यार मुझे हाँ, खेलना है। अच्छा, हाँ, ये इनका बड़ा पॉइंट है कि और गेम्स में हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट में क्विकली करना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट और दिमाग उससे भी ज़्यादा फास्ट है। इमरान के पास चलते हैं। इमरान, माइक लीजिएगा। इमरान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना है? गेम्स के स्टडी को भी कंटिन्यू करना है, गेम्स में आगे कहाँ तक जाना है? स्टडी तो कंटिन्यू ही है इंशाल्लाह। और मार्शल आर्ट सर के साथ ही हूँ और इसी में मेरा जॉब भी है और मैं कोचिंग करता हूँ, इसी में लोगों को सिखाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, स्कूल लेवल, क्लब लेवल, कॉलेज लेवल हो गए, पर्सनल क्लासेस भी करते हैं हम लोग। और इसी तरह से मैं जिम्नास्टिक कोच भी हूँ माशाल्लाह। और मैं जिम्नास्टिक भी सिखाता हूँ काफ़ी स्कूलों में, एकेडमी में, अच्छा, पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ। जबरदस्त। तो मैं सर के साथ ही चलता हूँ, इसी मतलब ये मेरा जॉब है। अच्छा इमरान, क्या देखते हैं आने वाली जनरेशन जो है, आप खुद एक नए यंगस्ट से हैं, लेकिन आगे आने वाली, जैसे कि एक बच्चा है और बच्चों में कितना पैशन है, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप देखते हैं कि यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटी को कितना प्रमोट किया जाता है और बच्चों में कितना पैशन है सीखने का, शौक कितना है उनको। हाँ, वो जैसे आपने कहा मैं स्कूलों में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज पता चलती काफ़ी है जी ना बच्चे हमारे साथ एक्टिव होते ठीक हैं, है। जब हम आ जाते हैं तो हमारा वेट करते हैं अच्छा, काफ़ी, मतलब हफ्ते में इनकी क्लासेस होते हैं, पीरियड होते हैं हाँ, ना, मुझे तो मालूम वो मतलब हमारे क्लास का काफ़ी वेट करते हैं और जब हम आ जाते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं देख के कि सर आ गए, सर आ गए। तो हम उसको मार्शल आर्ट मतलब सिखा रहे, बहुत से शौकीन है, अच्छा। मतलब हमारा वेट करते हैं और बाकी बच्चों को भी करना चाहिए। आपका अपना फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि क्या हम आगे करके लेके चलना है, मार्शल आर्ट को कैसे लेके चलना है? यही कि मतलब इंटरनेशनल नेशनल कोच ही बनूं ओके और इसी में जॉब करूं। ओके, आप इसको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में लेकर आना चाहते हैं जी। और उसको लुक आफ्टर भी करना चाहते हैं। जी। दैट्स गुड, अच्छा है। और सिंसियर हो के एक पैशन के साथ चला जाए और उसको और लोगों को भी गाइड किया जाए और हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन मैं इस सीरियसली कह रही हूँ यूसुफ साहब, माशाल्लाह आप तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क में मार्शल आर्ट को उस लेवल तक नहीं देख रही जो लेवल उसको मिलना चाहिए। इनके जिस मार्शल आर्ट की मैं बात कर रही हूँ उसको वो डिजर्विंग है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा। ऐसा मैं सही कह रही हूँ कि गलत? इसकी तो बुनियादी वजह गवर्नमेंट सपोर्ट है। फिर सबसे बड़ा देखें, एक क्रिकेटर अगर एक पीएसएल भी खेल जाता है, जी जी, एक पीएसएल मैच भी, वो अच्छी परफॉर्मेंस तो उसे पूरा पाकिस्तान जानने बिल्कुल लग ऐसे जाता ही, है। बिल्कुल। सोशल मीडिया खोले तो उसी की तस्वीर, उसी की बात है। मार्शल आर्ट में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खेल के आ जाते हैं। हाल ही में कुछ लड़के कराची के खेल गए, लेकिन सोशल मीडिया खोले तो नजर नहीं आता है। बिल्कुल। बहुत कम चैनल है जो उनके दिखा रहे हैं। तो एक प्लेयर को, एक क्रिकेटर, लोगों के माइंड में क्रिकेट खेलूंगा करोड़पति हो जाऊंगा। मार्शल आर्ट में क्या है, अपना बेइज्जती पैसा भी लगाना उतनी है। रगड़ के होती है भी याद जी, रखिए। मार्शल आर्ट में इंटरनेशनल टूर भी होते हैं तो बच्चे अपना पैसा लगाते हैं। जब पेरेंट्स कहते हैं कि अपना पैसा लगा रहे हो तो छोड़ दो, तो इसलिए लोगों का रुझान भी कम है। अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करें, जितने प्लेयर्स हैं उनको अच्छी जगह प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग दे क्रिकेट लेवल की तरह,
ان کو پروموٹ کر سوشل میڈیا پہ چینل پہ ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو کھیلنے کے پاسے دیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح نہیں آتے. اب چائنا, جاپان, کوریا, ان کے مارشل آرٹ اس دنیا میں کیوں, دنیا میں اس سے موویز بنی ہیں انہوں نے. ایران ہمارا پڑوسی بہت ملک ہے, افغانستان کی میں بات کرتا ہوں, حالانکہ پوری زندگی ہم سنتے رہے جنگ, لیکن اس کے باوجود ان کے پلیئر کو پیسہ. ہم جب 2009 میں میں خود کھیلا تھا انٹرنیشنل, جی ایران افغانستان کی ٹیم آئی تھی, ہم اپنے پیسے لگا کے, پاکستان میں ہوتا کوئٹہ میں, کتنے ہم نے افسوس کی اپنا بات. پیسہ لگایا تھا, ہم گئے تھے کوئٹہ. اور جو ایران افغانستان کی ٹیم آئی تھی وہ گورنمنٹ کی سپورٹ سے آئی تھی, وہاں ان کے کیمپ لگے تھے, ایرانی کونسلیٹ, افغانی کونسلیٹ ان کے آئے تھے, اور وہ پلیئر کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈالر کے حساب سے پیسہ ملتا ہے, ہمیں ڈالر کے. تو ہم نے کہا ہم تو الٹا لگا کے آئے, ملتا نہیں ہے, لگا کے آئے. پھر اب بتائیں جب ہم لگا رہے ہیں, گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی, افغان کیا ہے, جب ان کو اتنا سپورٹ مل رہا ہے, ان کے پلیئر کو ڈالر کے حساب, سیکنڈوں کے حساب سے ڈالر مل رہا ہے کھیلنے کے, تو وہ کھیلے گا نہیں اپنے ملک کے لیے, ایرانی کھیلے گا نہیں اپنے ملک کے لیے. ہمارے تو آخری دن تک کیا ہوتا ہے پتہ ہے مس, آخری دن تک ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے پتہ نہیں اسپانسر ملے گا نہیں ملے گا, ہم ٹریننگ نہیں کر چیز میں پاتے. الجھ جائے. اگر جیسے ہمیں کوئی کہہ دے یا گورنمنٹ کہے کہ آپ 6 مہینے کچھ بھی نہ کریں, ہاں 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 آپ کیمپ میں رہے, انٹرنیشنل لیول ڈار اس کی تیاری کریں, آپ کے گھر کے اخراجات, آپ کے تمام, آپ کے کیمپ کے, آپ کی, کیونکہ ڈائٹ بھی چاہیے. یعنی کہ ذہنی طور پہ اگر آپ فریش ہوں گے تو اچھا کام کر سکیں گے. جی بالکل. اب تناؤ ہوگا, ٹینشن ہوگی تو آپ گھر والوں کی بھی پریشانی, تو کیسے کام کریں سارے دن ٹینشن رہتا ہے گھر میں. جب ہمیں ساری سپورٹ ملے گی ہم ریزلٹ بھی دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ ہمیں ٹینشن ہی نہیں کہ گھر میں کیا پرابلم ہے, کیا چلیں نہیں ہے. اللہ پاک آپ کی ٹینشنیں دور کریں, اور یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. اب دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاکستان کے ایسے سنسیئر لوگ جو پاکستان کے یوتھ کو, اسپورٹس کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو عزت دے. جاتے جاتے یوسف صاحب آپ اپنا, میں چاہوں گی نمبر بھی بتا دیں اور ساتھ میں میسج بھی اپنے ناظرین کو دے دیں. یہ کیمرہ آپ کے سامنے. یس جی, میرا میسج تو یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, گراؤنڈ کا آباد کریں. جتنے گراؤنڈ ہیں, اور سب سے پہلے تو بہت سارے گراؤنڈ میں دیکھ رہا ہوں قبضہ مافیا اس پہ قبضہ کر چکے, گراؤنڈ تو ختم ہو چکے ہیں. ادارہ جو گراؤنڈ رہ چکے ہیں اس پہ رحم کریں, کیونکہ ہماری یوتھ کا نقصان ہے. جب گراؤنڈ پہ گھر بن جائیں گے, مختلف قبضہ کر کے پلاٹنگ ہو جائے گی, تو ہماری یوتھ کہاں جائیں گے. گراؤنڈ آباد کریں, اچھے پارک بنائیں, اچھے ٹریننگ سینٹر بنائیں کہ ان بچوں کو ٹریننگ ملے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے قریب گراؤنڈ ہے, پارک ہے, وہاں پہ اچھے ٹریننگ سینٹر ہے, اور ہم آ جا کے محفوظ ہیں اور اچھے طریقے سے انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہو رہی ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمارے یوتھ آگے نہ جائے. ورنہ کیا ہوگا, جب گراؤنڈ جس طرح ختم ہو جائیں گے, گراؤنڈ آباد نہیں رہیں گے, تو ہاسپٹل آباد ہو جائیں گے. اور جو ہیں بھی ہمارے ملک میں ہاسپٹل بہت آباد ہیں. تو گورنمنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے, اعلیٰ حکام سے, اور ہر علاقے کے چیئرمین ہو یا جو بھی ذمہ داران ہیں, وہ اپنے اپنے علاقے میں مختلف سپورٹس کے لیے گراؤنڈ بنائے. جیسے ہمارا علاقہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے, لیکن وہاں کوئی سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے. تو جب سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے تو بچے کہاں جائیں گے. ہم مختلف اداروں میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم مارشل آرٹ سکھاتے ہیں اسکول میں, ہوم کلاسز ہیں, مختلف علاقوں میں ہماری اکیڈمیاں ہیں. کوئی اگر مارشل آرٹ سیکھنا چاہتا ہے, ہوم کلاسز کرنا چاہتا ہے, پرسنل کلاسز, یا کہیں اکیڈمی میں ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نام محمد یوسف ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان تائیفو مارشل آرٹ فیڈریشن کا. کانٹیکٹ نمبر میرا ہے 0313225711. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, کافی اچھی ڈیٹیل میں آپ نے میسج دیا. یوسف صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے, بہت شکریہ. عمران تھینک یو سو مچ, اینڈ معاویہ بہت شکریہ. اور جی ناظرین, یہاں پر میں چاہوں گی آپ سے اجازت, اور کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.